Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Andreas Prama dengan NIM 25572010004. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 11. Pada video kali ini saya akan mencoba merakit PC dari nol, diperuntukkan untuk tugas mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dengan dosen pengampunya adalah Asok Prof. Dr. Ahmad Zamsuri, Eskom, Mkom, MTA, MCF. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on